كشخورة نبجي ولا زهات مغروبة هزا معايا مربوطة من سيشار براي معنا وزبطواتم اسكاسكي بسبورم وقواتك معايا تكس نكاري نزيكي ميتشتكي وصارينا بارتيا ما وقتي خواست جو الدولة حميد بشتي بن وي كسي درخي ويني حسب جيخ بخازي راست يعني بارتيا ما بلا تكاش خورا وصار نبيجي ازيكم ويجمرم مني وبارتي بيناسي وبارتي قوتا ونينا نكارم ببيني تشتكي وصارينا بارتيا ما لحميدة فري اوروبا تجي لحميدة فري يعني جو بخازي كاري خو بجهنوا بلا حسكي بوليسي المانيا حميد بشتاي بن والله حتى دوران خو بكي ديوار بخي بوليس و گوورنک و سيكوريتي دسي حوالي بگرن يعني روجه كي يبغي بگرن والله بيس سري ويكجي يجاجبوني بلا تكاس ندر كبل فيديو يوصا قوتا خو بدنا خو لا شيخ شاني مندي اجبر راستيجي الهمبر دولتك وكا ناتو تفقر آزادية 50 سال شرد كي تسليم نبوة والهمبر التكنولوجيا هاري بشكتي لبر خدايا في تفقر الهمبر تانگو توبه دجمن بر خدايا يعني كسكي گولفدر بيرزيكي بكي ادبيجم 24 ساعة كارن خو بگين ندا اجاجبوني وي از هفيد كم همي جواني ماي كرد همي جني ماي كرد راستي بيرزيا نكن لخوفا گرن هیچ تگوندکن نراسته حوالم به رنگی کودواری چه نبی کودواری چلو چه دبی گرکت به زمان خوبا به نتوا خوبا به آلا خوبا تگریدای به توی بپارزی وقتی چه حتی خواستن تبکی تنگی کاری بیش از کردم لی کردکی گو 24 ساعتا دپای جانا خواه شخصی دبی دپای کیفا خود دبی و 24 ساعتا بيردك كبسر واشانا برزي بكي بيج از كردم از مالباتي شهيد اما تكسوي خلاص ناكي يعني مالباتي براستي ريخستنا خابوشي لسر السوشيال ميديا ولو اكتيف لكسن لهمبري في ريخستنا هاني لسر السوشيال ميديا اوجي اكتيفن ايكو رخنا دكن كي تشد بيجي برا بيجي چیراد بیجه دوجوناد بیجه ج آپور ج قره ایران ر ج جمعار ج چه بیجه شهید نتیده لی وکی دن ج سرکرده یا پککی کی چید بیجه بره بیجه شو آپو چی جی اب مالن دما کو کرد برسوا وان بدن بعینی فرهنگ وان گوتنی وان چیرو گوت چتی کد بیجن دجونی کد بیجن خمناك يعني هنا كان يقولوا بعاقل وبزانستي شي رخنا دكن هنا كان يقولوا جواكي ونورمال وتشتي جعداشي بيجن برا بيجن حق كريه فكيكو كخلق بيشتر چه آستي بوي رخنا بك آستا قوتنين جعده بيجي آستا قوتنين انيفرسيتي بو صالون وجوات وتشتنولو بالتكوز ولهذا شيء سرحمو آستا سرحمو راديا اجاش خور في زرتوكي هاني كد بيجي بارتيا ما لحمو اوروبايا وامي بارتيا وي خو جيني وي حساب جي بخواصي وكسكوينا باريزي ودولة اوروبا برا كسك شخورا نبيجا مال باطا محيا وبارتيا ما كرو هاي سري هاي خلي سر اگر تولو زلام دچما ولو سر سوشيال ميديا بنافي سخته درتي دچما ولو يعني ازوي فيم ناكم اب ابوچين كولو حق واسا يا مرنزانه يعني كاش دبي خد اخذن يا شقونا خد اخذن اب ابوچي حق واسا قفاددن حق واسا قفا وزرطاددن باش ادريس اخو اشكره بكن نافي خو اشكره بكن جي خو اشكره بكن وقفي خو بدن اگر ون براسي شورش قرن ولا باريزن ولو تيكو شرن ويركن باش ون شما ولو لسر تويتري لسر فيسبوك اللي بيش نافي سخته ون اقوى صفيان زرتي هان فان قفي هان ددن
دزوه ببینم از زلام ببینم اولو پارتیا ما اولو امبری ناتو هی خلی سر هی کره چولی پارتیا تا لدیشی ناتویه سروکه تا چما چو ایتالیا نه انداما ناتویه سروکه تا چما چو یونانستان نه انداما ناتویه وەکی دەولەت کە هەلا بێژ هولۆ چ خۆش دکە ئەم 30 ساڵێمە 40 سەرێمە ئەم لەمبەری ناتۆ شەر دەکە کرۆ تو لەمبەری ناتۆ چ شەر دکەوەی خۆلی سەر ئەف کی ولۆ ئاپۆچی ولۆ تە خاپاندی و وان گوتنێ هانێ ئەف ji me diya PKK kevne artêşa Tirk duhemîn artêşa dindirê NATOyê de yî em şerê wê dikin êrê şerê wê dikir ka te çi qezenc kir ev 40 salê te ji heştê û çara û heta roja îro te çûyî çi kirî te xwe te Kurd rizgar kirî herêmê parastina me diya ev ji te eleqeya wê bi pazê tebaxê tune meselak dine bazarek dine çîrokek dine di hindirê Kurdistana Iraqê de yê eleqeyê bi Bakur Kurdistana Bakur tune te çi rizgar kiriye em li hemberî NATO şer dikin em li hemberî nizanim çi şer dikin hew çi wilo yanî heşey hezûra we nanê bêxwe dixwin û tirê şor dikin ya ev çi ye ev kultura PKK'yê ev kultura apoçiya ye çavsorkirin منطق tune منطقê axaftinê tune منطقê siyasetê tune منطقê wilo yê tu nizanis kîjan alî werwan tê çawa bi wan re biaxive ne sûcê vî re benê haneyê sûcê kadroyên rêxistinê ê ku diçin ziman dixin devî wî û ji êr dibêjin em li hemberî NATO ne em li hemberî nizanim tu li hemberî NATOyê çî têkiliyê PKK li Sûrî çawa Amerîka ji bo mijara Iraqê bi Îranê li hev kir Amerîka ji bo mijara Sûrî û li hemberî Daişê bi PKK'yê re li hev kir sîlah jî da NATO Amerîka kapîtalîzma modernîte hevalê te bû ne çi hevalê te bû tu wekî kirêgirtî li cem Amerîka çixulî û heta roja îro tu li hemberî NATO şer dikin û em nizanim çi çûlo xwe dibîne bi karê terorê bi çavsorkirin bi tehdît wilo ji xwe pê paye dikin xwe pê jî dibîne ev kultura PKK'yê ev terbiya PKK'yê ev exlaqê PKK'yê mînakê bi vî rengê hane li ser sosyal medyayê de ev ê ji din jî wilo rûniştînê wilo ji xwe re lê temaşa dikin dibêjin kala vî evî zirtokê hane çi cewher çi tiştên wilo xweş dibêj de wilo bimîne ev gefên ku me behsa wan kirî gefê apoçiya û tundî û terora li Ewropa berê jî me behs kir yanî ew lîsteya 16 kesa ku Cemîl Bayik şandibû ji Mazlûm Amed re ji bo min piçekî tişta bi bîr bînin PKK wilo behsa bîranîna dike bîranîna pazê tebaxê û çardê tîmehê hejdê gulanê û 28 adarê û 27 mijdarê û serdarê û bindarê û şoreşa rojava û 19 Temûzê û 14 Temûzê ev çîrokên hane ez jî bi bîra PKK û Cemîl Bayik bînim lêborîna ku ji Ewropa û bi taybet ji Alman û gelê Alman xwest 2015 de we bi zimanê îngilîzî jî dît li medya PKK jî de heye li medya Ewropî jî de heye û ev lêborîna hanê ku me
دمكي دي روشكي تندو تجيمة لأوروبا ببكار أني أمنا مادك خلاص أمنا ماضي بس قالوا جميل بايك خدي صوزا خبو نا أو تاني جبو ميديا أو تاني جبو مسألة سياسي جبو بيشيكي ريفك تقونا غدا 1012 1016 ديالوجين بيكي ويشاكي جهاشت بقونا كي باش قونا كي يقولوا هما قياي متنيجي دبيجه ام ناخوازن لهم بري دولة ترك شربكن ام شرقي هاشتي قونا داوي وتشتين ببيرن جهاني قالوا جميل بايك وبيكي اف تشيهان باراسن نباراسن لي اف داخوياني دبينن بلغة دبين بلغة لهم بري بيكي ولهم بري افيكو دبيجه ريخستنا ما الحمو ولاتي أوروبا يودستي مدريج وم أخطبوطن وم كي عشيراوي ومالباطاوي مزنبه ودولات يو باريس عم تكارن خو بجيننوي وعم تكارن عم حساب جيب خوصن دهر هر حساب دم عطية كوجلي كرت حساب اشتب خوازه لو ما تخد دبناوي سختات فان قفا چاف سور کرن و گفی هانه تدخل اگر تولو اسلام بانا شورشگر بانا خابوچی کی ولو درست بانا تینا به خوی اشکرته تبگوتانا و قدیاچو مثلا زلال بو يعني زلام ما هادو ناسك تني يعني افتشت اف منطقة تني تمبكك دبن نافكي سخته دبن درشميكي سخته دبن آرمانجكي سخته ورابن كاري خو بكن وبري جوان ردقديا لنا ما جوان ردقده نما دقده يعني شو او فري هاني ديروك اوفرا او تحتاكو والسر ريت باران الليكر وششت وشو ونما بدقره او دمو دورانا خاباندني ونخلكي صور بكن ونخلكي بخابين نما جا مراد كريلان در كيف قركا قركو قوري الخوب بتشريني جي كس نما جي باور دكه نه قره ایلان نه سروک نووی سروک خاپو نه جمیل بایک کسک نما جوا باور دکه اوی کو در دور آوشین جو مجبوری در دور آوانه جی فدیه جو مر دور آوانه جی تر سال در دور آوانه نه جی باوری نه قناعت پکیکه و قناعت و باوری دناوا گلی کردن نمایی حتی سبی بانکا بکن حساس سبي تهديدا بكن قفقارنا ليستايا بشينن تعليماتا بشينن برسبكتيفا بشينن جيفينين بدزي لباريس تشيكن جيفينين بدزي لبروكسل تشيكن آمدش لو فردا تشتين وبقيجن حفدو و ناوي بيچيه دن جفارتوي سيدي فرات وام تعليمات بارتيه گريك ام جيبينن و اف 16 ناويهاني گريك ام چاره سريك ديمقراطيك لوان ببينن ام همو يديولو اشكره دبن تشتي ويد زيجي نماي همو تشت اشكره بي يعني كي اشكره دك جاون هرن لنافقا بقرن وناز بكن وجا وندزان كاون شوا چاره سر دكن وريخستنا كن بسري قونه ترور شخور رواد بينن ون شوا شخور رواد بينن ونزانن لحساب هي حساب قستن هي ديروكي قانون بير اف دولت اف اوروبا كو عمليه دجين ولاتي قانوني ولاتي سازيانه جارك دو تتكاري بلكي خوش قانوني بدزه تتكاري خو بباريزه بس حتى يتنامين باراستي تلبيش دولتين اوروبا آمد دجله كونتو يتي حسابي يتي لسر ايد بانك هذا حمود شتا اشكري حمود يعني تجاري نبيجي اف قنجكي هاني جيانا آمد دجله تاريما يجي قنديتا حتى بيدري نتتني حمو اندامي ريخصناتا اي هفكاريتا فردا چتين ولو فواد كافولو حمو مسألة وزلانن وجوش خورولو يعني اگر ونش خور بالرومد چند روجين ماي
جيانا خود ونمانه يعني چند سال ما بشكي ولو بالشرف وكرامت دفش غير ريخصنا هاني بردن جي جميل بايكر بهل يانجي قون خوستن بمينن بس نبن شريكي في ريخصنا هاني دبردوام كرنا تندية راديكاليزمي وتروري جبركو حساب هي وحساب قران